Patrik, gdje smo stigli? Evo ga, stigli smo u centra grada Daruvara. Tomas, DMGP 50. Po čemu bio poznat? Da, svjetski rekord u 50 kubika, znači 204 km na sat je postigao taj motor. Živjeli Milane. Živjeli. Juče Beograd, danas Slavonska Podravina. Ruta koja sledi obećava vrhunsku vožnju, prelepe lokacije i dan koji bi mogao da obeleži cijelu mototuru prijateljstva, iako se nalazim na njenom početku. Dobro jutro, dobri ljudi. Pozdravi iz Virovitice. Ovdje sam došao juče i ostaću 2 dana. Za nekih pola sata priključit će mi se i Milan koji dolazi iz Maribora. Pravit će mi društvo danas i sutra. U 10 sati krećemo na zajedničku vožnju sa Patrikom. On će danas biti vođa puta. Toj vožnji će se priključiti i Patrikov otac Miroslav koji vozi Ducati Multistradu. Biće veoma lepo vreme i nadam se da ćemo uživati u vožnji Podravinom. Čika storije, urednike emisije. Ovog trenutka ovdje se pojavljuje Milan Leskovar iz Maribora na svom GS-u R1250. Zdravo prijatelju, dobrodošao. Zdravo prijatelju. 3 mjeseca se nismo vidjeli, brzo prošlo. Meni ko pola godine. Zdravo. Zdravo. Zdravo, Kako je? Evo dobro, tu sam. Hvala ti što si se odazvao pozivu. Vidi se da si bio dugo na moru. Ne samo na moru, nego i na drugim destinacijama. A da, bi si sasvim na drugoj celini bi se lako reklo. Kako si ti putovao jutros? U redu. Koliko? 2,5 sata? 2,5 otprilike. Aha. Preko Ptuja? Da. Zaverč i Koprivnica i Virovitica. Autoputa nema na tom. Nema, da. Ne, onda bi morao napraviti još jedno 40 km. Juče mi je Patrik rekao da dosta ima radara pored puta. Koliko sam ih video, spustio sam ga. A to, dobro. One koje nisam video, Neka pišu. nadam se da... a većina je bila okrenuta prema meni. Aha. Tako da... Znaš pored sve. Ne znam, ali Ne znaš. gledao sam Primetio si, ih. da. GS ide dobro. GS ide dobro, nemam nikakvih primjedbi. Gdje si sve bio u prethodna 3 mjeseca? Na Balkanu smo bili uglavnom. Jako se pogoršalo vrijeme i Jako je julu nešto nestabilno, stalno neke kiše. Čak prije 10 dana na Steliju padao snijeg, ako si video. Gledao sam. Aha. Evo sad će za par minuta da se pojavi Patrik, moj domaćin, odnosno naš domaćin danas. Njegov otac je isto krenuti sa nama, on vozi Ducati Multistradu. Odlično. Već su To je napravili moj neku sljedeći rutu. motor. Je tako? Da. Rešio si. Nisam još, ali dogovorio sam sad testiranje, vozio sam ga 2 sata. To je ono zvanično testiranje, ali kad sam se vratio, uopšte nisam ništa znao o motoru. Tako da sam se sad dogovorio za 24 sata u 13. augustu, tako da onda ću vidjeti kako radi. Mada si prije nekoliko dana gledao sam jedan snimak kad se rekao Ducati su dobri dok su novi. Pa dobro, da. A ti kupeš novi, ili? Pa uzeo bi novog, Pa ali, da. Vozi ga 2 godine i ali radim puno kilometara. pređi 50.000, da. Nikad u životu nisam imao motor sa 50.000 km, evo, prošli tjedan. I sad ti je čudno malo. Pa to mi je. Šta je sad ovo S jedne polovno? strane veselo da sam toliko napravio, s druge strane Kad padamo pogledaš, cijena. da. Padamo Pa cijena. dobro, vozi, čuti, ne veze. Patrik je tačan, dolazi na vreme. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, Patrik. Evo nas u novom danu. Zdravo. Ćao. Kako si spavao, dobro? Evo, dobro je. Odmoran si? Odmoran. Vi? Evo, odlično, super. Odlično. Doručak, dobro. Jeste, odlično, prva liga. Milanu je inače nadimak brzi, odnosno hitri. Aha, hidri. A sada ćeš vidjeti i zato. Zavisi gdje smo. A to? Ne? O lokaciji ovisi, ha? Patrik je napravio detaljan plan za danas, pa da ga čujemo. Pa evo, znači za početak idemo u grad Viroviticu na jednu kavicu, da se još malo razbudimo i dođemo sebi, pa ćemo zatim cestama koje vode prema Papuku ići do jednog planinarskog doma koji je ujedno i vrh na tom Papuku, planinarski dom Jankovac gdje je jedan poznati slap tamo i ima raznih priča koje se vežu uz to mjesto i tako, pa ćemo malo o tome pričati. A onda kasnije nas putevi vode dolje i uz rijeku Dravu.
pa ćemo prema podravskom kraju, prema gradu Pitomači i na kraju ćemo završiti u jednom lijepom restoranu na ručku, pa ćemo vidjeti dalje. Ovo zvuči veoma primamljivo. Vidjet ćemo. Tata kada se priključuje? Pa evo uskoro. Uskoro, Vjerujem da, ima nas nekih obaveza. Da, vjerujem da nas čeka u gradu na kavi. Odlično. Ako ne, mi ćemo njega čekati. Koja je to kilometraža danas? Pa u okviru nekih 200 km. Odlično, to je idealno, tako i treba. Puno odmora, Da. priče, kave i Pauze, tako. da, odlično. Danas će biti lijep dan, sunčano. Da. Temperatura Možda malo oko toplije 30 nego jučer stepeni. koji stupanja, ali tako da. Odlično, bolje Vjetar tako da lijepo, bude nego da bude sunčano, kiša, da. Patrik i Milan su nasmejani i odlično raspoloženi i veoma je lepo biti danas u njihovom društvu. Stižemo u centar Virovitice na jutarnju kafu, gdje nam se pridružuje i četvrti član ekipe. Tek na kraju dana, kada ga budem bolje upoznao, shvatit ću da je reč o izuzetno zanimljivom sagovorniku, čoveku sa mnogo interesantnih hobija i još boljih priča. Dobro jutro Miroslave, kako je? Zdravo. To je te Ducati? To je tako. Koliko si prešao sa njim? 5000. Fula Krapović. Lep zvuk. Ništa, ajmo da popijemo kafu pa idemo da se vozimo. Možemo ovdje, a? Da. Izvolite. Ostanite sa nama do kraja jer tek sledi pravo iznenađenje. Završili smo sa kafe pauzom, idemo na vožnju, već ćemo 4 motora. Nakon jutarnje kafe i okupljanja cijele ekipe, krećemo za Daruvar. Od Virovitice do tamo ima nešto manje od 60 km. Taman dovoljno da se opustimo, uhvatimo ritam vožnje i uživamo u ovom delu Slavonske Podravine. Vreme nas za sada služi odlično. Asfalt je suv, saobraćaj nije previše gust i baš se osjeća ona prava atmosfera zbog koje ovakva putovanja imaju posebnu draž. Patrik, Milan, Miroslav i ja se lepo uklapamo. Ovakvi trenuci daju smisao celom serijalu Mototura prijateljstva. Ovde nije poenta samo u kilometraži. Mnogo je lepši osjećaj kada put deliš sa ljudima koji vole istu stvar. Motore, otvoren put i dobre priče. Svaki od nas dolazi iz drugog grada. Ja iz Beograda, Milan iz Maribora, a naši domaćini iz Virovitice. I upravo to ovoj turi daje posebnu emociju. Motori nas spajaju mnogo brže nego što kilometri mogu da nas razdvoje. Put ka Daruvaru prolazi kroz mirne slavonske predele. S obe strane smenjuju se polja, drvoredi i mali zaseoci. Vožnja kroz ove predele daje smirujući ritam koji je idealan za BMW K1600 GTL, koji na ovakvom putu bukvalno plovi. Moj motor je stabilan, udoban i baš pravi saputnik za konkretan put. Na ovakvim deonicama posebno volim da pustim da misle odlutaju. Zvuk motora, vetar u kacigi i kadar puta koji nestaje ispred mene. To su momenti zbog kojih se ovakve ture pamte. A ono što današnji dan čini još bolji jeste činjenica da nas u Daruvaru čekaju nove priče i siguran sam još nekoliko iznenađenja koje je Patrik pripremio. Za sada samo vozimo, uživamo i skupljamo kadrove. Ovo je ono zbog čega volim motoputovanja. Nije važan samo cilj, već svaki kilometar između dve tačke. Daruvar, stižemo. Veoma lepa vožnja, nekih 60 km smo vozili, putevi su lepi, priroda također. Patrik, gdje smo stigli? Evo ga, stigli smo u centar grada Daruvara.
Evo, idemo popiti kavu, malo razgledat, vidjeti. Ovo je baš strogi centar, vidimo Tako ovdje je, tako je, pešačka strogi zona, centar, tako je. robna kuća. Mnogo lepi putevi su bili Pa, do sada, da, lijepi putevi. raznoliki. Lepa je priroda i ono što je najbitnije, lepo je vreme. Tako Sve je je, drugačije kada je sunce. Milane, šta kažeš? Idealno. Jesmo sporo vozili za tebe, ovo spori ritam. Ne, pa malo moramo vidjeti okolinu tako da znamo gdje vozimo. Tempo prilagodio grupi. Odlično, super, bilo malo i brzih nekih deonica i sporijih, sve kako treba. Tamo gdje je lijep asfalt i onaj Naravno, dio- vidio dio, sam, da. Kada si posljednji put bio u Daruvaru? Proljetos negdje. Isto tako. I Daruvar je poznat po kraft pivu. Dosta to Kraft ima. pivo. Ima svoju pivovar. Imaju svoje. Daruvarske toplice su tu također. To je isto poznato tu, da. A šta je to neka banja, šta je to? Da. Lepo uređeno centar, pešačka zona, Imamo fasade su u dobrom stanju, fontane. Ti si isto prvi put ovdje, tako? Prvi put. Tu okolica češko stanovništvo pretežno živi. Česija. Da, nije ovoga Tu su nov- staroseljoci, napisi. znači. Pa oni su još od davnina. A, od davnina, da, više vekova. Živjeli, Milane. Živjeli. Patrik, jel imaš sad neki cross motor? Imam. Trenutno Husqvarnu. FE 350. I koliko često voziš? Pa vrlo slabo. Isto tako mlađi dečki, dogovorimo vikend vožnje i odemo se voziti po Bilogori tamo iza kuće odmah i tako malo po makadamu i tako malo družimo se i Od koje godine voziš cross motore? od 5. 6. kad sam, Znači, cijenje na tebe po... Da, s Yamahom PV50 sam počeo, pa kasnije da naučim brzine na PN4, pa je bio da jedan Grizzly, Italijan, da Malaguti, onda kasnije nekakav kineski cross i nakon toga već u prvom srednje KTM C450 isto enduro, evo, kao koji se može registrirati, ali ga nisam nikad registrirao. Još uvijek je u našem vlasništvu, evo, kod njega je. I tata, znači, sedne ponekad na motor, a? On je kupio to i ode u šumu, nema ga čitav dan. I onda sam se ja bojio ovoga, neko se nešto desi u šumi, nema signal na mobitelu, ništa. I ja si kupim KTM, Da kreneš u XC, potragu za sinom. Da, 250, dvotakni. I onda dok on to probao, ja hoću dvotakni, pošto lakše i drugačije se vozi. I onda smo se mijenjali, on je uzeo to, a meni je ostao KTM. A na putne motore si skoro prešao. S putnim motorima sam krenuo, znači, 2023. Predne godine. Tako je, i tad sam i položio, jel, vozačkog iskustva imam, ali nisam ga imao na cesti. Ali obzirom već da ga imam, brzo sam savladao cestu, ne, i krenuo sam odmah sa KTM Super Adventureom 1290. Prvi motor, pa odmah KTM. Odmah. Vatreno krštenje i eto. A ja, dok sam se oženio, ja sam imao Preliju Pegazu 650. I to sam onda prodao, trebalo stambeno pitanje riješiti, novi motor pod garancijom. Dobro, on je bio popularan model, taj Pegaso. Da. U ono vreme. Da. Prije toga sam imao KLR Kawasaki 600. A ovo je bio takmičarski, za takmičenje, 50 kubika isto. Samo što se zvao senior, ono je... Senior se zvao, znači da. I on je pravljen u 50 primjeraka. Oko 50 primjeraka je napravio. Podržavanje. Njih isto jako malo ima. Miroslav, šta mi to pokazuješ sada? DMGP 50, Tomos. I po čemu bio poznat? Da, svjetski rekord u 50 kubika, znači 204 km na sat je postigao taj motor. Nevjerojatno. Da, na Grobniku, ali ne na Grobničkoj stazi, nego na pisti aerodromskoj pored. Koja je bila ravna, znači nije zavojita, znači po proračunima... 204 km, 50 kubika. Da. Čak po proračunima je 199 bilo da bi on postigao, ali zbog zagrijavanja guma i proširenja opsega 204 je. U koliko primjerka samo proizveo? Jedan. U jedan samo? Evo, nije mogao biti korišten na utrkama zbog aerodinamičnih dodataka koji su bili zabranjeni pravilima tada. Možemo da krenemo. Napuštamo Daruvar. Motore smo ovdje parkirali, nikakvih problema nije bilo. Sunčano vrijeme, temperatura 30 stepeni. Nakon prijatne pauze u Daruvaru i razgovora, koji je naravno najvećim dijelom vođen o motorima, postalo je potpuno jasno da su Patrik i njegov otac Miroslav prava mala enciklopedija motociklizma.
Sa njima razgovor jednostavno teče sam od sebe. Od priča o turama, motorima i iskustvima za puta, do detalja koje samo pravi ljubitelji dvotočkaša primećuju. Ali sada nastavljamo ono glavno. Ponovo smo na motorima i krećemo ka sledećoj destinaciji, planinarskom domu Jankovac, koji se nalazi na obroncima Papuka. Današnji dan za sada ide savršeno. Nema žurbe, nema stresa, samo opuštena vožnja i put koji se lagano otvara pred nama. Baš ovakve vožnje najviše volim. Put nas vodi kroz mirne predele, a kako se približavamo Papuku, pejzaž polako počinje da se menja. Ravnica ostaje iza nas, a pred nama se otvaraju šume, blage uzbrdice i putevi koji već na prvi pogled obećavaju odličnu vožnju. Ovo je onaj deo dana kada se potpuno prepustiš putu. Motor radi savršeno, ekipa je raspoložena, a česte pauze i razgovori daju cijeloj turi poseban ritam. Kako se penjemo ka Papuku, priroda postaje sve impresivnija. Gusta šuma, hladovina i put koji vijuga kroz zelenilo stvaraju onaj osjećaj da se udaljavamo od svakodnevice i ulazimo u potpuno drugačiji svet. Patrik, došli smo gde? Evo ga, došli smo u Park prirode Papuk, znači planinarski dom Jankovac, evo. Lepa priroda. Milane, šta kažeš za ovu deonicu puta od Daruvara do ovde? Fino, samo mi je malo smetalo ono... Rizla. Da, rizla malo. Ne znam, to je od zime ili... Od zime, da. Patrik, kada si posljednji put bio ovde? Bili smo ove godine već obiteljski, jel tako, jedan vikend. Isto tako provozali se, malo prošetali i znamo, kad ne znamo gdje ćemo doći onda ovde. Malo da u prirodu. Inače je vikendom gužva tu. Nema kupanja. Nema kupanja, da. A ne, samo raka, ne smiješ Da, uzeti. raka ne. Sve ostalo može. Planinarski dom, tu vjerojatno i sobi ima tako za izdavanje. Nalazimo se na 475 metara nadmorske visine. Self servis, Radler, lepa priroda, Gdje ćemo? mir, zelenilo. Pa možemo tamo, eno, tamo ima lepa klupa u hladu. Pita je bila odlična, što se vidi priloženo. Prazno. Idemo polako, krećemo. Idemo jedan krug da se prošetamo. Već je 2 sata, poslije ćemo nastaviti dalje vožnju. Od Slavonske ravnice do srca šume, Patrik nas je doveo na mesto koje potpuno menja ritam dana. Pred nama je prava šumska vegetacija, guste krošnje, hladovina i onaj miris prirode koji odmah uspori misli. Spuštamo se niz Papuk. Ovi trenuci sada imaju potpuno drugačiji karakter. Posle uživanja u prirodi, dočekale su nas krivine koje traže punu pažnju, ali donose poseban užitak u vožnji. Asfalt je na pojedinim mestima oštećen, što zahtjeva dodatnu pažnju, ali motor leži savršeno. Uz to, svaka naredna krivina otvara novi kadar koji izgleda filmski. Ovo su oni momenti zbog kojih se ovakve ture dugo pamte. Priroda, put i ekipa koja deli isti osjećaj slobode. Iako idemo nazad, dan još nije ni blizu kraja. Naprotiv, uskoro sledi kratko zaustavljanje i jedna promjena koja će uticati na nastavak ove priče. Imam osjećaj da nas ono najbolje tek čeka. Šta je sad? To trebamo samo u sebe, ne? Šta menjate motore sad, da? Probaj ga tudi može gdje se zvala. Sad tamo u mjestu Sukopolje nećemo na semaforu ići ravno kao za Viroviticu, nego ćemo u biti skrenuti i ići jednom novom, prije par godina napravljenom obilaznicom koja obilazi čitav grad i spaja se na onu obilaznicu prema Mađarskoj i prema Kuriji. Pa ćemo onda u sela u Zdravu i dalje. Pratimo. Evo ga, novi test vozač Ducatija. Zvuk ima pravi, zvuk. Original zvuk Ducatija. Paljenje.
Kako dan odmiče, postaje mi sve jasnije da Patrik nije samo odličan domaćin. Njegova sposobnost da vodi cijelu turu, organizuje svaki detalj i usput održi opuštenu atmosferu, zaista ostavlja utisak. Pored ugostiteljstva kojim se on i njegova porodica uspješno bave dugi niz godina, izgleda da ovaj mladić posjeduje neke druge, veoma ozbiljne sposobnosti. Od izbora rute, tajminga za pauze, pa sve do lokacija koje je pažljivo uklopio u današnji plan. Sve deluje promišljeno i sa merom. Da čujem utiske, Milane, ajde ti to. prvi. Sad je ovako, kao da sam preseo iz Mercedesa E-klase na Lamborghini. To je jak stroj, ima puno snage, odzivan je. Dobro, nismo imali zavoja da bi to probali. Ono ravnina mene 250 ne interesira. To je... Samo ono od Da, to sam probao. od 7 nadalje. To sam probao, vuče, pa jasno je, to je 170 konja, to je snaga koju jedva izvučeš. Miroslav, ti šta kažeš za GS? Ljepše mi se vozi ovaj mali od Patrikovog. Jedino je sjedalo tvrđe, nego tu. Da, to i ja sad probavam. Je tu mekše? Dobro sam sedao i mekše je. Da, ovo je tvrdo, ali ne previše. Valjda je tvoj ovaj... Moje je prerađeno, nije to tvornište. Aha, nije. Da. Tu se ne znojiš po mome, ne? Pa Tamo ne, se znojiš. Ne previše. Da. Iako ova mrežica Patrikova je još bolja rješenja. To mi je rekao, da. Da, Već o tome razmišljam da stavim mrežicu, da. Mrežica, to ću i ja sebi. Patrik, znači ovo je preko puta Ostrovo, tako? Tako je. Ovo je jedini riječni otok u Hrvatskoj koji je ujedno i naseljen. Ako se ide vozilima, Moraš ovdje je imati snažnu riječna lijevu skela. ruku. A tu je skela ispod Tamo odmah. tu ispod skela, sad ćemo vidjeti. Evo, svaki puni sat je prijevoz. 2,5 evra za motor. Da. Putničko vozilo 3,5. Evo, ja predlažem da idemo da se provozamo. To je nešto specifično, pa da možemo reći da smo bili, jel? Pa, ja se slažem s tobom, stvarno. To bi bilo sve za danas, a u narednoj epizodi gledat ćete gdje nas je put dalje odveo, šta smo sve doživjeli i na kojim smo još lokacijama bili. Verujte mi, ono najbolje tek slijedi. Hvala na pažnji i svako dobro. Čika storije, urednik emisije.